ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है। जीते जी मर कर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तो बाबा आज के पुरानो दुनिया छाड़ार जन्ने तैरी थाकते बोलছে। गेले बाबा कालकेई बोलछिलो ना जे सब होच्छे देहेर सम्बन्धी, देहके चिने तारा। देह चले गेल तो आत्मार सम्बन्धी एकला शिव बाबा और केउ ना। ताई जन्ने बाबा आज के बोलছেন जे थाको भले दुनियाते किन्तु केमन थाको, जीते जी मरे गेছি, माना एकदिन आमाके सब किछु छेड़े जेते हबे, एटा रेडी हये थाको। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? भालो पुरुषार्थी बाच्चार की लक्षण होबे? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वो सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वो एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। वो एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। तो सौभाग्यवान पुरुषार्थी कारा? যারা অমৃতবেলা দেহি অভিমানী স্থিতি ধারণ করে। বাবা বলছেন সারা দিনে কাজে কর্মে বাবার ইয়াদে থাকে আর স্বদর্শন চক্র মনে থাকে। তো আমরা সেই সৌভাগ্যবান আছি তো সবাই। সকালে সব করেছেন তো অমৃতবেলা? যারা করেছেন হাত তুলেন দেখি। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। मरे गेছি না দুনিয়ার কথাই বুদ্ধিতে ঘুরছে?
এখানে বসে আছি, দুনিয়ার কথা ভাবছি, এরকম নেই তো, মরেই বসে আছি তো। कैसे मरे हो, देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रहा आत्मा, তাই না? দেহ অভিমান হলো আমার কাপড়, আর আমি হলাম আত্মা জ্যোতি। আত্মা জ্যোতি এই দেহ, দেহধারী, দেহের সম্বন্ধী, দেহের বস্তু, দেহের ঘরবাড়ি, দেহের সব কিছু, এগুলো হলো আমার কাপড় জামা। শরীর তো খতম হো যাতা है, আত্মা নেহি মরতি। যখন আত্মা জ্যোতি যাবে, এই সব কিছু এখানে রেখে দিয়ে যাবে, কেউ যাবে না। যাবে বাল বাচ্চা, নাতিপোতা, ঘরবাড়ি, সম্পত্তি, কেউ যাবে না সঙ্গে, আত্মা একলা যাবে, কিন্তু খুশি খুশি যাতে যায়। তাই জন্যে বাবা বলছেন দেহি অভিমানী থাকো। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो। মরার পরে তো আত্মা বুঝেই যায় যে এই দেহ আমার ছিল না, আমি আত্মাই ছিলাম, এটা তো মরার পরে সবাই বোঝে। কিন্তু খুব দুঃখ লাগে তাদের যে এই সম্বন্ধী আমার ছিল না, এই ঘরবাড়ি সম্পত্তি আমার ছিল না। 13 দিন ওই জন্যে শোক পালন করা হয়, কেননা সে আত্মার কষ্ট হচ্ছে না খুব, ওই জন্যে ভালো কিছু খায় না, শোক পালন করে। বাবা বলছেন কিন্তু আমাদের জন্য শোক পালন করতে হবে, 13 দিন করতে হবে। গেলে সবাই যেন খুশি খুশিতে ব্রহ্মা ভোজন দেয়, হ্যাঁ গেছে খুব ভালো হয়েছে, তাই না? খুব ভালোভাবে গেছে, তাই না? খুশি খুশিতে আত্মা গেছে, কোনো দুঃখ কোনো শোক নিয়ে যায়নি, তাই না? সে তো আত্মিক স্থিতিতে গেছে, বাবার কাছে গেছে, তাই না? तो जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी, তাই না? যত বাবার লাইট মাইটে স্নান করব অত আত্মা পবিত্র হবে। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। এত লাইট মাইট আসবে, আত্মার সব নোংরা বেরোবে, সেই শত প্রধান স্থিতি আত্মার বেরিয়ে আসবে, সব নোংরাগুলো সরে যাবে। এই রকম পবিত্র হয়ে আত্মা পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वो जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। तो बाबा बोलছেন আমরা যখন যাব বুদ্ধিতে কি থাকবে? সাপ যেন বোঝে যে আমার পুরনো খোলস চলে গেল, আমার নতুন স্কিন আসবে, তো সেই রকম পুরনো শরীর ছেড়ে দিচ্ছি, আমি খুব সুন্দর নতুন শরীরে যাব, তাই না? এই খুশি খুশিতে যেন আত্মা যাবে। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं, फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तो आज के सारा दिन की পুরুষার্থ করতে হবে, আমি আত্মা, দেহের সব কিছু আমার কাপড় জামা, এগুলো আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए।
আর কি পুরুষার্থ করতে হবে? সারা দিনে কাজের মধ্যে বাবার यादेर प्रैक्टिस। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके बनेंगे। तो आत्मागुलो बोलছে তো বাবাকে যে বাবা ভক্তিতে অনেক ডেকেছি, এবার তোমাকে পেয়েছি, তো তোমার উপরে বলিহার হয়ে যাব, তাই না? বলি পড়ে তোমার গলার হার হয়ে যাব, তাই না? तो बाबा कहते, आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। তো আত্মা নিজে নিজে যেরকম বলি পড়লে কি হয়, আমরা জবরদস্তি গিয়ে ভগবানের কাছে বলি দিই। তো এখন আত্মা নিজে নিজে গিয়ে বাবার কাছে বলছে তো যে বাবা আমি তোমার হয়ে গেছি, অনেক দিন ভক্তি পুজো করেছি, এখন আমি তোমার উপরে নিজে নিজে বলি চড়ে গেছি, তাই তো? আত্মা মেল হ্যায় না কি ফিমেল। কালকে বাবা কত প্র্যাকটিস করালো, তো সব প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তো পাক্কা, তাই না? সামনে মেল আছে, ফিমেল আছে, কে আছে? আত্মা আছে, তাই না? हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो क्यों बाबार मेये नय, सब बाबार छेले आछे, ताई ना? केन मेयेरा वर्षा पाय ना, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে কেউ মেল কেউ ফিমেল না, আত্মা সবকটাই আমার ছেলে বাচ্চা আছে, তাই না? সবাই বর্ষার অধিকারী। आत्माएं सब भाई भाई हैं, बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें, बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाता है। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, তাই না? যেটা হতে চাই সেটা বারবার মনে বলতে হবে আমি এটা, আমি এটা, তাই না? ভ্যাঁস গল্প সবাই জানে না? একটা বোকা শিষ্য ছিল, গুরুদেবের কাছে আসলো, বলল আমাকে মন্ত্র দাও, তুমি সবাইকে মন্ত্র দিচ্ছ, আমাকে শুধু কাজই দিচ্ছ, আমাকে মন্ত্র দিচ্ছ না, মন্ত্র দাও তো আমি সাধনা করব। তো গুরু বলল যে তোকে কি মন্ত্র দেব, তুই তো ভেঁস আছিস। ভেঁস মানে মোষ। তো সে শিষ্য কি বুঝলো, আমাকে গুরু মন্ত্র দিল মে ভেঁস হুঁ, মে ভেঁস হুঁ। তো যাই গিয়ে গুফার ভিতরে ঢুকে গেল, দিয়ে সাধনা শুরু, মে ভেঁস হুঁ, মে ভেঁস হুঁ। এবার গুরু খুঁজছে গেল কোথায়, খুঁজে 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 তারপরে পাওয়া গেল। কেউ এসে বলল গুরুদেব ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে, মে ভেঁস হুঁ, ওরই আওয়াজ আছে। তারপরে গুরুদেব গিয়ে ডাকলো তাকে, বলল কী রে, কী করছিস ভিতরে, আয় বাইরে। তখন সে শিষ্য কি বলছে, मैं कैसे निकलूं, इतना छोटा सा रास्ता है, मैं तो भैंस हूँ। তাই না? ও এত নিজেকে মোষ বলে ভেবেছে, সারা সারা দিন এত মন্ত্র জপেছে, ও খালি মোষই দেখতে পাচ্ছে, ও ভাবছে আমি মোষ হয়ে গেছি, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে কোনো নেগেটিভ সংকল্প যদি করলাম তাহলে সেইটা আমার জন্যে বরদান হয়ে যাবে, সেটাই হবে, অভিশাপ হয়ে যাবে। বরদান তো আর হবে না, অভিশাপ হয়ে যাবে। আর যদি ভালো সংকল্প করলাম সেটা আমার জন্যে বরদান হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে যা সংকল্প, বাবা বলে না সমানে থাকো, সমানে থাকো। একটা সংকল্পে বারবার থাকলে ওটা সমান হয়ে যায়।
तो यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। तो बार बार बुद्धिते प्रैक्टिस करते हबे, आमाके नूतन शरीरे जेते हबे, देव देवी आत्मार शरीरे जेते हबे। এই দেহ আর বেশি দিনের জন্য নেই। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। आजकल আর মাটির শালিগ্রাম বানায় না, আজকালে সব গোবরের শালিগ্রাম বানায়, তাই না? ওই দেখবে পুজো হয় না, তো সেখানে একটা শালিগ্রাম বসাবেই, তাই না? তো কেননা সব বুদ্ধিগুলো কি হয়ে গেছে, গোবর হয়ে গেছে, তাই জন্যে আজকাল সব গোবরের শালিগ্রাম বানাবে। মাটির আর হয়তো এটাও হতে পারে যে সে মাটিও পায় না নাকি। तो मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में हैं। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाबा बोलছে তোমাকে গুফায় যেতে হবে না, কোনো একান্তে যেতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে সব কাজকর্মের মধ্যে তোমাকে ভাবতে হবে আমি আত্মা আছি, আমি শরীরকে দিয়ে আমার ইচ্ছাপূর্বক আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, আমি তাকে চালনা করছি, তাই না? तो तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ, তাই না? বাবা বলছেন আমি অমর জ্যোতি, অমর আত্মা আছি। আমি যদি মৃত্যু জন্ম চক্রতে থাকি তো তোমাকে পবিত্র বানাবো কি করে? तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। बाबा বলছেন याद तो কাজের জন্যে সবাইকে করে, কিন্তু মোহবালা ইয়াদ, তাই না, অ্যাটাচমেন্টওয়ালা ইয়াদ, সেটা যেন এক বাবার দিকে থাকে, তাই না? লাস্টের সময়ে যেন আমার কোনো দেহধারীর কথা মনে না পড়ে, না হলে আটকে যাবে, আত্মা বেরিয়ে ওর পিছন পিছন ঘুরতে থাকবে, আত্মা প্রেত আত্মা হয়ে যাবে, সে তো আর উপরে যাবে না, বাবার কাছে যাবে না, তাই না? ওই জন্যে লাস্টের সময়ে বাবাকে ইয়াদ করে দেহ রাখতে হবে খুশি খুশিতে। तो योगी तो दुनिया में बहुत हैं, कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़े ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर
देही अभिमानी रहने की প্র্যাকটিস करेंगे। বাবা বলছেন সকাল সকাল প্র্যাকটিস করা খুব জরুরি, তাই না? সকালে যদি ইঞ্জিন সেট না হয় তাহলে কি হবে? পরে ট্রাফিক বেড়ে যাবে, আর পরে ট্রাফিক বেড়ে গেলে আর সেট করা যাবে না ইঞ্জিন, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে সকাল সকাল কাজ সেরে নিতে হবে, তাই না? भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, তাই না? বাবা বলছেন বুদ্ধিগুলো কেমন হয়ে গেছিল? বাদর হয়ে গেছিল, তাই না? তো মা বাবারাও মাঝে মাঝে রেগে গেলে বকা দেয় না, বাদর আছিস, এই আছিস, গাধা আছিস। তো বাবা বলছে যে কেন এইরকম বকাঝোকা আসলো দুনিয়াতে, ওই রকম বুদ্ধি হয়ে গেছে, তাই না? तो अब फिर तुम देवता बनते हो, अब यह है पति तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। বাবা বলছেন, শিব বাবা বলছেন আমি যে শরীরে এসেছি সে শরীর তো দাদার শরীর আছে, ব্রহ্মা বাবার শরীর আছে, আমার তো দেহই নেই, আমি তো জ্যোতির্বিন্দু আত্মা আছি। বাবা বলছেন तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। তবে কি হবে? বিন্দু তার কাজ করে যাচ্ছে, জ্যোতির্ময় শিব বাবা সে স্বর্গ বানাতে এসছে, কল্যাণ করতে এসেছে। कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। বাবা বলছে আমি এসছি মানা দুনিয়া, এই জন্যে শিব বাবার একটা মন্দির আছে মহাকালেশ্বর, সে মহাকাল, তাই না? আসবে তো সবাইয়ের বিনাশ করাবে আর ভালো আত্মাগুলোকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है, কিন্তু বিনাশ আগে হবে না। আগে তো বাবা কাল পরশুই বলল না, আগে তো বাবার মালা গাঁথা কমপ্লিট হতে হবে। তো আমরা বাবার মালার মধ্যে আছি তো, আছি তো আমরা বাবার মালার মধ্যে। তো বাবা বলছেন यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। কাশিতে খুব মুশকিলে ভাড়া পাওয়া যায়, ছোট্ট ছোট্ট কামরা নিয়ে অনেকেরা ওইখানে ভাড়া নিয়ে থাকে, সব মানে বয়স্ক সব কটা। কেন? লাস্টের সময়ে পুরাণে নাকি বলা আছে লাস্টের সময়ে শিব কাশি গঙ্গা বলতে হবে, আর গঙ্গা জল মুখে থাকবে, তবে স্বর্গে যাবে। তো এখন এই জন্যে ওইখানে বিশ্বনাথ যেহেতু বসে আছে, তো বাবা বলছে যে শিব বাবার নাম মুখে থাকবে না, শিব বাবার ইয়াদ থাকবে, আর গঙ্গা জল মুখে থাকবে না, জ্ঞান মাথায় থাকবে, তাই না? তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। কিন্তু তার ইয়াদগার এখনো কাশী বিশ্বনাথে চলছে। তো বাবা বলছেন
तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। ताई ना, सोमरस माने एक्चुअली अमृत रस। तो शिव के आछे सोमनाथ आछे अमृत पिलाने वाला। तो कौन अमृत? ज्ञान अमृत पिलाने वाला। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी हैं। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं। তাই না, লোককে বললে বলবে কি স্বপ্ন দেখে রে ভাই ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা, সোনার ইট নিয়ে বাড়ি করবে। তো এখন তো সোনা দেখতেই পাওয়া যায় না, তাই না। তো বাবা বলছেন দেখো ভগবান কেমন দুনিয়া দিয়েছিল মানুষগুলোকে, তবে তো নিজের বাড়িতে অত ছিল, তবে তো সোনার মন্দির বানিয়েছিল, তাই না। नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। আজমেরে আছে না শনি মন্দির, শতযুগের মহল। তো সেখানে অ্যাকচুয়ালি সেটা শতযুগের মহল না, অ্যাকচুয়ালি সেই ইয়াদগার হচ্ছে জৈন ধর্মের 24 নম্বর তীর্থঙ্কর গুরু, যে একজন রাজা ছিল, সে গুরু হয়ে গেছিল, মানে জৈন ধর্ম স্বীকার করে সাধু হয়ে গেছিল। তো তার রাজমহলের মডেল। আর তার মানে জৈন ধর্ম কবে আসলো? দাপর যুগে আসলো। তো দাপর যুগেই এত সুন্দর সোনার মহল ছিল, তাই না। দাস দাসী সোনার মুকুট পরে আছে, তাই না। সব গরু হাতি ঘোড়া সবাই সোনার গয়না পরে আছে। তো ভাবো দাপর যুগেও যখন জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ছিল, তখনও দুনিয়াতে কেমন রাজমহল হতো। তো শতযুগের তো ছেড়েই দাও। তো ইহ হে লোহে পাথরও কি দুনিয়া। আর এখন কিসে থাকে মানুষ? লোহা, সিমেন্ট। সিমেন্ট কি আছে? পাথরের গুঁড়ো আছে, তাই না। तो स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। তাই না, শিব বাবা এসে কি বলছেন যে কে তোমার শত্রু আছে? রাবণ, 10 মাথাওয়ালা রাবণ, তাই না। ওই জন্যে মা কালীর গলায় 10টে অসুরের মালা থাকে, মাথার মালা, তাই না। 10টা অসুরের উপরে তোমাকে জয়ী হতে হবে, তাই না। तो बाबा बोलছেন यह विघन डालते हैं, ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, তাই না। এই 10টা মাথা কি করে? বুদ্ধিকে ভগবানের থেকে সরিয়ে অন্যদিকে ডাইভার্ট করে দেয়। তো এই 10টা মাথা পুরুষার্থ বিগড়ে দেয়। আমি ভালো পুরুষার্থ করছি, কিছু একটা উল্টো পাল্টা বুদ্ধি ঢুকলো, ব্যাস মাথা একটা চলে আসলো, গজিয়ে গেল, সে এবার আমার মাইন্ড ডাইভার্ট করে দেয়, তাই না। তো বাবা বলছেন এই 10টা মাথা হলো তোমার শত্রু। तो देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती, यह युद्ध चलती है।
তো মহাকালী রূপ ধারণ করতে হবে, তবে 10টা অসুরের মাথা তার অংশ বংশ সমাপ্ত হবে। বলে না, মা কালী তার রক্ত পর্যন্ত চেটে শেষ করে দিয়েছিল। তো এরকম কেন বলা হয়? মানে এক রক্তবিন্দুও যদি থেকে যায় তার, মানে একটা অংশও যদি রেখে দিই, তো সেখান থেকে তার বংশ বিশাল করে সে মাথা দাঁড়িয়ে পড়বে, সে অসুর দাঁড়িয়ে পড়বে। তাই জন্যে একদম নির্মূল করার यादगार হচ্ছে महाकाली स्वरूप, তাই না? तो बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। তো এত এত যখন মহাকালীর পুজো হচ্ছে, তার মানে এত এত মহাকালী পুরুষার্থী আত্মা আছে, তবে তো ওদের ইয়াদগার পুজো হচ্ছে। সবাই 10টা মাথার উপরে বিজয়ী হয়েছে, নির্মূল করেছে, তবে তো পাড়া পাড়াতে সব এত পুজো হচ্ছে, এতগুলো নিশ্চয়ই আছে, তাই না? तो अच्छा, बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। যদি সকাল সকাল বাবার ইয়াদ চলে আসে, তাহলে মন বুদ্ধি সেট হয়ে গেল। এবার সারা দিন সে শক্তি দিতে থাকবে। সকাল থেকে বরদান নিয়ে নিলাম, ফরিস্তা হয়ে বতনে চলে গেলাম, বরদানে ভরপুর হয়ে গেলাম, এবার সে বরদান কাজ আসতে থাকবে। তো রাত কা अभ्यास दिन में काम आएगा, निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य, औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, তাই না? বড় বড় রাজা মহারাজাও ছেলেকে সিংহাসন দিল, দিয়ে বানপ্রস্থে চলে গেল। আগে এই প্রথা ছিল, তাই না? রাজাগুলোর আশ্রমের পাশে, মানে রাজাগুলোর রাজ্যের পাশে কোনো ঋষির আশ্রম থাকতো, গুরু আশ্রম থাকতো, সেখানে চলে যেত। বাবা বলছেন বানপ্রস্থ মানে কি? বাণী থেকে উপরাম, তাই না? আর আমার ব্যক্ত কাজ করতে হবে না, এবার অব্যক্ত স্থিতির জন্য কাজ করব। तो आत्मा शांत रहती है, लीन तो नहीं हो सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद न करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, তাই না? যখন কোথায় কিছু হয়, যখন সুনামি হয়েছিল, চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ, লাশ আর লাশ পড়ে আছে। গাছপালার উপরে সব গরু ছাগল টাঙানো আছে, জল উঠেছে, গাছের উপরে সব উঠে তারা মারা গেছে, সেইভাবে ঝুলছে, তাই না? কি বিভীষিকা ছিল। তো বাবা বলছেন এই রকম দুনিয়া হতে যাচ্ছে। তো এই রকম দুনিয়ার জন্যে কি মোহ রাখব? मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे।
आजकल बम शादी जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे, यह नूंद है फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, তাই না? মহাভারত লড়াই যখন দেখায়, কেউ তীর ছেড়ে দিল, এক তীর থেকে আগুন বেরোলো, কেউ তীর ছেড়ে দিল, ঝড় তুফান বয়ে চলে আসলো, কেউ তীর ছেড়ে দিল, অনেকগুলো সাপ বিচ্ছে চলে আসলো। তো লোহার তীর যত সূর্য চন্দ্র ইন্দ্রকে আহ্বান করে ছাড়ো, সেখান থেকে আগুন বেরোবে না তুফান বেরোবে না সাপ বিচ্ছু বেরোবে? তো লোহার তীর থেকে কখনো বেরোবে এইগুলো? তো আসলে ওগুলো কিসের যুদ্ধ? ওইগুলো লোহার ধনু তীরের যুদ্ধ না, ওগুলো হচ্ছে মিসাইল যুদ্ধ। যখন মিসাইল পড়বে, কোথায় আগুন তো কোথায় ঝড় তুফান তো কোথায় জীবাণু বম, তাই না? বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন এই মহাভারত যুদ্ধের বর্ণনা, এই বর্ণনা আসলে কলিযুগের শেষের যুদ্ধের বর্ণনা, মিসাইল যুদ্ধের বর্ণনা। এরকম যুদ্ধ দাপর যুগে হওয়া সম্ভব না, তাই না? तो यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो। हम यह बनेंगे, यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का बरसा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, তাই না? যার কাছে যা কলা আছে, কেউ ভালো মকান বানাতে পারে, কেউ ভালো আর কিছু বানাতে পারে। বাবা বলছেন ভালো ভালো জিনিস, কলা বিশেষতা সব যাবে ওখানে, তাই না? बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वो सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में आएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाबा বলছেন এত কষ্ট করে আসি তো থোড়ি না প্রজা হবার জন্যে। বাবা বলছেন মাতা পিতার শ্রীমতে চলবো আর রাজ্যপদ নেব, প্রজা হবার জন্যে এত মেহনত কেন করব? तो बाबा बोलছেন फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। আর বাবার প্রথম শ্রীমত কি? কাজ কর্ম করতে, ধান্দাধরির মধ্যে থাকতে বাবাকে ইয়াদ করো, বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, বাবাকে বন্ধু বানাও। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, তাই না? আর বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে করবে তো কাজে ধান্দা ধরিতেও প্রচুর প্রাপ্তি হবে, তাই না? ভালো ভালো বুদ্ধি বাবা দেয়, সে বুদ্ধিগুলো কাজে লাগবে। तो कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गट्टर में मत गिरो। बाबा কুমারীগুলোকে বলছেন শাদি তো বরবাদি হয়ে যাবে, এই ঝামেলার মধ্যে পড়বে না। क्या तुम बाप का नहीं मानेगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। स्मशान को कभी याद करते हैं क्या?
বাবা বলছেন দুনিয়া কি হয়ে যাবে, সব মার পিট লড়াই ঝগড়া করে শ্মশান হয়ে যাবে। बाबा बोलছেন ওই দুনিয়াকে याद করছো তুমি, यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है, यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। তাই না, এখন তো নিজে শিব বাবা এসছেন শতযুগের রাজধানী তৈরি করতে, শতযুগের রাজ্য পদ বিলি করতে, তাই না। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। বাবা বলছেন বাবার রথ, ব্রহ্মা বাবারও তো কিছু কিছু কর্মভোগ থাকতো না। বাবারও কফের সমস্যা ছিল, ব্রহ্মা বাবার শ্বাসকষ্ট ছিল, তাই না। তো বাবা বলছেন কাশি হতো খুব, তো হয়তো মুরলি করাতে করাতে কাশি টাশি হয়েছে। তো বাবা বলছেন এই শরীরেরও তো কর্মভোগ আছে না, তারও তো 84 জন্মের হিসাব আছে। तो बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो, कहते हैं नहीं यह तो भोगना ही है, यह तुम्हारा रथ लेता हूँ उसके एवज में तो देता हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। তাই না, বাবা বলছেন নিয়ম আছে না, একটা চাষি একটা ফল গাছের বীজ লাগিয়েছে, একটা কাঁটা গাছের বীজ লাগিয়েছে, এবার যে বীজ আগে তার ফলও আগে, যে বীজ পরে তার ফলও পরে। তো রাজযোগ কখন করছি, এখন করছি, ভালো কর্ম এখন করছি, পুণ্যবল এখন জমা করছি, তো সে ফল কখন পাবো, পরে পাবো। আগে আগে তো অপকর্ম অনেক করে দিয়েছি, তবে বাবার কাছে মার্জিন আছে, আসবে হিসাব কিতাব, কর্মভোগ হিসাব কিতাব আসবে। হ্যাঁ, তুমি বাবার ইয়াদে তাকে ফাঁসি পাবার, মানে ফাঁসি না, শুলি পাবারটা কাঁটা করতে পারো। শুলি মানে জানো, শুলি মানে ওই যেরকম তীর মতন থাকে না, ভালা তীর মতন, তার উপরে মানুষকে বসিয়ে দেয়, তো কেমন লাগবে, তাই না। তো শুলি পাবার মতন শাস্তি, কাঁটা ফোটানোর মতন যাবে, কিন্তু সেলামি দিতে আসবে তো, তাই না। যা কর্ম করেছি সে কর্ম আমাকে পিছন ছাড়বে না তো, এই জন্যে কর্মভোগ আসবে, চুক্তি করতে হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন तो अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े, তাই না। অন্তত সেই কাঁটা ফোটানোটা তো ভুগতে হবে, শুলি বাবা মাফ করে দেবে, কিন্তু কাঁটা ফোটানোটা তো ভুগতে হবে। বাবা বলছেন যদি তোমাকে মাফ করি তাহলে বড় বড় অপরাধীগুলোকেও আমাকে মাফ করতে হবে, তাই জন্যে অন্তত কাঁটা ফোটানোটা তো থাকবে, না হলে তো আত্মাগুলো রিয়েলাইজ করবে না যে আমি ভুল করেছি, তাই না। সব ভালো ভালো যদি চলতে থাকে জীবনে, তো আমরা পুরুষার্থ করব, আমরা পুরুষার্থী জীবনেও অহংকারী হয়ে যাব, সারাক্ষণ দেহ অভিমানী হয়ে যাব, কিছু না কিছু কষ্ট থাকবে, কিছু না কিছু হিসাব কিতাব চলতে থাকবে, তবে তো ফিল করব যে জীবনে কর্মবন্ধন আছে, তো ভগবান এসছে, তো আমাকে কর্মবন্ধন কাটাতে হবে আর আমাকে তৈরি হতে হবে, তাই না। আর যদি সঙ্গম যুগেই সব কিছু ভালো হয়ে গেল,
তাহলে শতযুগ যাবার পুরুষার্থ কে করবে, তাই না? तो आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। কার পাঠ কখন কিভাবে অফ হয়ে যাবে কে বলতে পারবে, কার গ্যারেন্টি আছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसे थोड़े ही कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, তাই না? বাবা বলছে আমি ড্রামাতে ইন্টারফিয়ার করি না, আজকে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হবার আছে, আমি তোমাকে যদি বলে দিই তোমার আজকে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তুমি যাবে না, সেটা বাবা বলছে সে কাজ হবে না, তাই না? হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাও বাবার নিয়ম আছে ধর্মরাজের, 3 দিন আগে থেকে কিছু না কিছু ইশারা দেবেই, তাই না? সে এমন এমন কথা বলবে, সবাই ঠিক ইয়াদ করবে মৃত্যুর পরে বা অ্যাক্সিডেন্টের পরে যে ও কি জানতো এরকম এরকম কথা বলছিল কেন, তাই না? তো কিছু কিছু ইশারা দেয়, কিন্তু ইশারা বুঝবে তবে তো। तो बाबा बोलছেন ऐसा कायदा नहीं है, मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़े आया हूँ, यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया, फिर राम की बैठ महिमा करते, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए हैं, एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियाँ बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। এত দাম দিয়ে মূর্তি কিনলো, এত দাম দিয়ে প্যান্ডেল বানালো, আর 3 দিনের পরে সব শেষ হয়ে গেল, তাই না? এবার পা দিয়ে দিয়ে মূর্তি সমুদ্রে ডুবিয়ে দিল। বাবা বলছেন अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा, তাই না? কে শেখালো এইসব, এত টাকা নষ্ট হয়। বাবা বলছেন তবুও হবে, আবারও হবে, হচ্ছে। तो सतयुग में तो ऐसा काम होता नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नूंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी, ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए, अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते, तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्प और बे, बाप और बादशाही को याद करो, अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई हैं, चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है, यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान, बाप रूह रिहान करते हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आज के बाबा बार बार बोलছেন নিজেকে আত্মা মনে করো, দেহের দুনিয়া ছেড়ে আমাকে যেতে হবে যেমন সাপ খোলস ছাড়ে। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए मनुष्य ही बने हैं, जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন রোনা প্রুফ হতে হবে, তাই না? সত্যযুগে কান্না পাচ্ছে এরকম সংস্কার থাকলে, দুঃখ ফিল হচ্ছে এরকম সংস্কার থাকলে শতযুগের জন্য এখনো তৈরি নয়। তো
সত্যযুগের জন্য তৈরি হতে গেলে এটাও অনেক দিন ধরে দুঃখ ফিল হচ্ছে না, কষ্ট ফিল হচ্ছে না, তাই না? কোনো রকমের মন খারাপ হচ্ছে না, এতটা সাক্ষী হয়েছি আর এতটা বাবাকে সাথী বানিয়েছি, এই রকম স্থিতি তৈরি করতে হবে, তাই না? तो सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, তাই না? এখানে বাচ্চাগুলো শুধু কাঁদে আর কাঁদে, ছোট বাচ্চাগুলো। বাবা বলছেন সত্যযুগে ছোট বাচ্চাও কান্না করবে না, সেখানে কান্না প্রুফ, সেখানে কেউ কান্না করবে না। तो रोने का हुक्म नहीं, वो है ही हर्षित रहने की दुनिया, সেখানে বাচ্চা শুধু আনন্দে হাসবে, তাই না? সেখানে কখনো কেউ কান্না করবে না, মন খারাপ করবে না। बाबा बोलছেন उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। तो যাই পরিস্থিতি আসুক কান্না করবে না, রোনা প্রুফ হয়ে যাবে, দুঃখ ফিল করব না, এইরকম স্থিতি অনেক দিন ধরে তৈরি করতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतो करना है। तो बाबा আজকে কি আদেশ দিচ্ছে? বাবার থেকে আশীর্বাদ চাইবে না, বাবার থেকে লাইট মাইট ঢালবে সেই অর্গানসগুলোর উপরে আর হিসাব কিতাব চুক্ত করবে। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, তাই না? তো কোনো কর্মভোগ এসছে, হিসাব কিতাব এসছে, তো বাবার থেকে যখন লাইট মাইট ঢালবো তো বাবার ইয়াদের পবিত্র কিরণে সে পাপ নষ্ট হবে। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, তাই না? বাবা বলছেন পুরনো দুনিয়া দেখেও ইয়াদ করবে না, প্রভাবিত হব না, বাবাকে ইয়াদ করব। কর্মযোগী बनना है, কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকব। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। কেমন থাকবো আজকে সারাদিন? কেমন থাকবো সারাদিন? हर्षित मुख, হাসি খুশি वाला। कभी भी रोना नहीं है। বাবা বলল না শতযুগে বাচ্চাদেরও কান্না করা এলাও নেই। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है, তাই না? যত আমার 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 করব বাবা বলছেন অত মায়া বলবে আমি আসছি আসছি আসছি, তাই না? तो माया जीत बनने का सहज तरीका, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। तो माया আসবে না, তার উপায় কি? মায়া আসবে না, তার উপায় হলো নিজেকে ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, তাই না? রাখাল বলে মনে কর যে বাবা আমাকে সামলাতে দিয়েছে, ট্রাস্টি বানিয়েছে, তাহলে মায়া আসবে না। আমি নিমিত্ত হয়েছি এদেরকে সামলানোর জন্য। तो ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी
অ্যাটাচমেন্ট নেহি হতি, মানে সব কিছুই দেখাশোনা করব, কিন্তু আমার না। কার? আমার না তো কার? কার মনে করে করব? মালিক কে আছে? বাবা মালিক আছে আমার সব কিছুর, আর আমি মালিকের কর্মচারী আছি, ट्रस्टी आछि, केयरटेकर। तो ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी। बाबा निजे के गृहस्थी भावते मने माना करेছে আজকে। তো কি মনে করব? সারেন্ডার। আমি বাবার সমর্পিত বাচ্চা, আমি গৃহস্থী বাচ্চা না। और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। तो समर्पित माने ट्रस्टी, सब समर्पण, बाबा मालिक और आमी केयरटेकर। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। तो कार काज करते जाच्छी? बाबार काज करते जाच्छी। এই রকম ফিলিংসে গৃহস্থির কাজ কর। স্লোগান, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। তাই না? যদি অপমান বোধ হচ্ছে, অপমান ফিল হচ্ছে, মানে ওইখানে দেহ অভিমান আছে, কোনো না কোনোর উপরে অহংকার আছে, তাই অপমান ফিল হলো। তাই না? যেদিন ভিতর থেকে অহংকার মেরে ফেলব, সেদিন আর কোনো মান অপমান নিন্দা স্তুতি এক সমান হয়ে যাবে। বাবা বলছেন অহংকার কোনো না কোনো কিছুর উপরে আছে, তবে অপমান ফিল হচ্ছে। তো চেকিং করতে হবে কোথায় অহংকার আছে, যদি অপমান বোধ হচ্ছে। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। তাই না? বাবা বলছেন তোমার প্রত্যেকটি কাজে, উঠা বসা বলা কাজ করা সব কিছুতে সামনেওয়ালা আত্মা যেন অনুভব করে যে এর মনটা পরিষ্কার। তাই না? যা বাইরে তা ভিতরে। তাই না? এরকম না যে এর অন্দর বাইর আলাদা। তাই না? পরিষ্কার আত্মা, এই ভাইব্রেশন যেন সবাই পায়। तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की शम्मा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की शम्मा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। तो बाबा बोले ना যে সবসময় কি মনে করো, আমি শিব বাবার ছোট বাচ্চা, গণেশ বাচ্চা আছি। তো যে বাবার ছোট বাচ্চা হয়, বাচ্চাগুলোর মন পরিষ্কার হয়, পবিত্র মন হয়, শুদ্ধ মন হয়, তাই না? তো একদম ন্যাচুরাল যেন থাকে ওটা, যে সবার জন্যে আমার মনে শুভ চিন্তন ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই। এইটুকুও যেন অশুভ বা ব্যর্থ কারোর জন্যে নেই। তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।